संगे तुला कम जाय मग तो दे रोड पासाची ओल्या आळी होता काय केलं बदमाशी गाडी पाको 4 दिन per anno un metro da mo bom si del pakke 4 दिन राहिले सोप्या सिटी उघडली बाजार में ट्रिप रोड 1000 रुपये राहिले राखे 1000 गटा बघ्यात सुमरा पाहतेश्वा पेट्रोल न सलूर सवा दाजे कार्य ताता जकोद्रे जमा तुम पे जानी भेजाने में का ना नहीं भेजाने खजक की सवार गोरा दासे कार दे दादा देवाचे जर एकदम दासे रवान मस्त मिवली दे तादी मर्सिडीज बांधले कपडा वाल्यानं जो पोषुम चिता बंधन पैसे गठली हाँ हाँ न जमुंग जे कमने नलता के जुमत में दकुर जुड़ी की चंदर अठोलो सरी पकी दवो से की जैसा पके राखे का ना 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 जो कसम ना चांदी के सवस की 1000 रुपये मजदूरी का बस गोरचे सुमरा तर अकुल वाडे दल्ला पाक पलार के दे की दादा नहीं दाखो चांदे कार दे सुम स्टार्ट हो बस 500 रुपये था लगनी में लगला रहा सला 500 जा मारे देखिए तो 100 रुपया रस गाठे ऐसे अंदाजा पन जी देखिए तो अंदाजा तो 100 रुपया रस गाठे बस शुक्र गुजारा भाई ब्याम 100 गुजारा बस की यो 5000 रुपये के गाठे बस सालो 300 रुपये बस शुक्र सलू 500 रुपया था पादी की नाका होता ना ने गड़ा गुस्सा लाड़ा ना होता माला रागड़े ये देखा समोसा कोने के कोर के बस बेबे था वादळ इकडे रे दाजू त्याला बेसियो से ब्या कोर खर्च तर काय टोला का ना नो सोचता दाजू मजदूरी में बजाव मोरला ला सच कम बस पेट्रोल और बस दा से लाड़े माला से ना ज्यादा खापे और ऐसे ना बेचलो दे राकड़िया ओ गुजरो दिन ही नो बस को कार दे खराबी ब्या वाले चांदे कार दे बल दे सही सही रे अल्लाह फरमान या अल्लाह फरमान जुएमा दासे कार बुक हुआ से बजम ना जमा और वापस में अलार्म तक कर को सीधा दी 500 रुपये अल्लाह पलार के ओवर कले का ना दिन अल्लाह पाक 500 रुपये जोड़े कले सही दा पदे पदे सन असं करूशी पदे बस के दा मोल और कम बस प्लान और कम करे के बोर की इंशाल्लाह دا خو بیا کرے کی ور کوي کنه زه ما چې تنن کوړه دي چې تا مزدوري مخ کړی وایي دا 2000 روپے ستاره مزدوره او دا 500 روپے دا با یو سي بیبي له باور کې چې کوي ته ورکی صحیح درو او دا 500 روپے چې کمی چاند کې راکړی کنه نظر ته خبر کوم را نږدې شه دا ته ما وی ام د جمعات مخې ته کور جوړیږي جمعات نه جوړیږي هغه کور به الله پاک جوړ کړي د 500 هم جیب کې واچوا صحیح ده یا پختنو یا لیبنو پختنو یا تسنس شغو پرګنو پختنو